एकादश स्कंद चतुर्विंशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच दयासागर चक्रपाणी उद्धव मुखु प्रश्न शुणी बोलंती सत्य तो वचन हेमंत केवा अच्छी जनम केचित धरी पारे स्थिरे दुर्जन कुवचन सरे बेपारे एते दुख सही से प्राणी त्रिभुवने नाईम तमरे रिपु गणाघाते जेबे रुधिर बहे गात्रे ते दुख मने न धरती जे क्षत्रि व्रत आचरती ए दुर्जन कुवचन बाण मर्म विदारे तत्क्षण एवे हो शुण तु विश्वासे जे पुरातन इतिहासे तु जेणु मोहर विश्वास तेणु करिबि मु प्रकाश पूर्वे हो अवंती नगरे थिला दुर्जन विप्रवरे दंभ आचरी काम लोभी निरते क्रोधे पराभवी उचित बुद्धि तारहीन नाना प्रकारे संचेदन कृषि वाणिज्य कर्म करे बंधक धार उपहारे ए ज्ञाति अतिथि बंधु जेते तांकु सेवे कदाचिते मधुर वाक्य सुध चिते क्षणे न रहे परहिते निर्दय दुष्ट व्यवहार कुशील मति दुराचार सुत बनिता दास दासी एहाकु न पोषे आश्वासी आपणे न भक्षणे भले प्राणी की दिए मागिले ए जक्षर प्राय रखे धन धने आकुल नित्य मन से विप्रवंचित जीवन हेमंते गला केते दिन अर्ण न पाई दारा सुत क्रोध बहिले बंधु मित्र पुत्र कामिनी परिवार जे अबा दास दासी तारम समस्ते मिली एक चिते ता धन हरिले गुपते अनले गला किछि पोड़ी वाणिज्य नाम गला बुड़ी संचित धन जेते थिला हेमंते नाना पापे गला निर्धन देखी दारा सुते बंधु बांधव तार जेते दासी सेवक परिजन छाड़ी चलिले अन्य स्थान हेमंते विप्र दुख चिते रात्र दिवस बुली नित्ये विकल चिते केते कांदे निर्धन बांधव विच्छेदे भाळई अति दुख चिते मुएवे बंचिबि केमंते हेमंते भाळु भाळु दिने वैराग्य उपजिला मने बोलई आत्मा अनुसरी विफले अछि देह धरी धिक ए जीवन मोहर व्यर्थे विप्रकळे वरम आपणा दोषे मु विश्वास हेले सकल करी नाश आपणा हस्ते मन सुखे अनल देली निज मुखे मोहर निज कर्म पाके वंचित होई नर लोके पुत्र कलत्र परिवार बंधु बांधव जेते मोर ताहाकु दुख देली चिते धन संचिली मुहि नित्ये तेजिली धर्म कर्म भोग सकल दुख अभियोग धने मु होइली निराश उभय लोक कली नाश वंचित होई इह लोके अन्ते मु पड़िबि नरके अर्जुन साधन संचय धन से सर्व दुःखमय चौरुज्य मिथ्या हिंसा दंभ वैर छंद मंद भाव क्रोध कोटिल अविश्वास श्रद्धा व्यसन जे विशेष जे पंचदश दोष धने एणु पंडित साधु जने धन संचय दूर करी नियत कर्म को आदरी धीरे रहंती शुद्ध चिते धन्य जीवन ए जगते तात जननी भ्रात सुत सुहृद बांधव कलत्रम एहाकु देखि रिपु प्राय धन संचय नित्य ध्याये ए विच्छेद करे दारी सुत कदर्य बोलंती जगत सकल से महिमा धने कृपणे मर्यादा लंघने अल्प धनर कारणे वंचई भेदे अनुक्षणे मनुष्य देहे जन्म होई ब्राह्मण तनु मुहि पाई स्वर्गे वांछन्ति देवगणे मनुष्य देहे अनुक्षणे मुए दुर्लभ देह लभी नियत कर्मे पराभवी ए जन्म कली अनादर धन संचय अधिक मोर मनुष्य जन्म भूमि भागे साधई स्वर्ग अपवर्गे देवता पितृ ऋषि गणे जेवा न करी मूढ़पणे जक्षर प्राय रखी धन लंघिली गुरु बंधुजन स्वभावे बयस सरिला ए जन्म व्यर्थे गमिला जाणहि अनित्य कुपंडित पंडित व्यर्थ व्याकुल लोभग्रस्त ए मूढ़ मन मोर धने भाळई व्यर्थ प्रयोजने मरण मुखे एवे पड़ी भाळई निज पथ उड़ी एवे जानिली मोर भाग्य गोविंद कले अनुराग ए मोर पूर्व पुण्य जस तेजिली धन जन आसम चंचल मन हृदय रुंदी तेवे साधिव सर्वसिद्धि हरिचरणे देई मति खंडिबि अशेष दुर्गति
ପୂର୍ବେ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗନ ଉପବର କରି ଦେବଙ୍କ ଉପକାର ପୁଣି ସେ ଆସି ମହିତଳେ ନିମିଷ ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଭାବେ ଆରାଧି ଚକ୍ରଧର ଭବସାଗରୁ ଏଲେ ପାର ମୁଁ ଏବେ ସର୍ବକର୍ମ ତେଜି ମନକୁ ତପରେ ନିୟୋଜି ସଂସାରୁ ତରିବି ଯେମନ୍ତେ ହେମନ୍ତ ବାଳି ହୃଦ ଗତେ ନିଶ୍ଚଳେ ଶାନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନକର ମତେ ପୃଥିବୀ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗିରି ଦୁର୍ଗମ ଘୋର ବନ ଗୁପତ ଅବଧୂତ ବେଶେ ବୁଲିବି ପୁର ଗ୍ରାମ ଦେଶେ ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶେ କୁଘଟନ ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରାମେ ବୁଲଇ ଭିକ୍ଷା ଆସେ ମଳିନ ଅବଧୂତ ବେଶେ ଅତି ମଳିନ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଦିଶଇ ଅତି ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଗୁପତ ଦେଖି ତାର ଚିହ୍ନ ଲୋକେ କରନ୍ତି ଅପମାନ ତାହାକୁ ମୁଡ଼ ପଣେ ବେଡ଼ି କେଧାଇ ମୁଢ଼େ କର ତାଡ଼ି କେ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳୁ ବଳେ ଘେନି ପଳାନ୍ତି କୌତୁହଳେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ସୂତ୍ର କନ୍ଧୁ ଫେଡ଼େ କେ ଦୁଷ୍ଟ ମାରନ୍ତେ ଚାପୁଡ଼େ କେ କନ୍ଥା ଚିରି କରି ବଳେ ଭୟେ ପଳାନ୍ତି ଏକ ମେଳେ ପୁଣି ରହନ୍ତି ଦୂରେ ଯାଇ ନାନା ବର୍ଷନେ ଗାଳି ଦେଇ କେ ହସି କର ତାଳି ଦେଇ ଗୋପତେ ତାର ପଛେ ଥାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତେ ଅନ୍ନ ପାଣି ଲୋକେ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି ଯଦି ଭୁଞ୍ଜଇ ଜଳତୀରେ କେ ମୁତେ ଭିକ୍ଷାର ଉପରେ କେ ମୁଖେ ଅଧୋ ବାୟୁ ଛାଡ଼େ କେ ହସି କରି କର ତାଡ଼େ କେ ମାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ହସନ୍ତି ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କେ କରେ କେ ରଜୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ପୟରେ କେ ଅବା ପୂର୍ବେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି କହନ୍ତି ସାତ ପାଞ୍ଚ ଘେନି ଏହାର ନାଶ ଗଲା ଧନ କୋପେ ତେଜିଲେ ବନ୍ଧୁଜନ ଦେଖ କପଟେ କ୍ଷୀଣ ବେଶ ଗୁପତେ ବୋଲାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଖ ବୋଲଇ ଅଧମୁଖେ ଚକ୍ଷୁ ମେଲିଣ ସର୍ବ ଦେଖେ ରାତ୍ରେ ପଶିବ ଘରେ ଘରେ ଚୋରି କରିବ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଏହାକୁ ମାରି କର ଦୂର ଦଣ୍ଡେ ନଥାଉ ଆମ୍ଭପୁର ଦେଖ ମୌନ ମୁଖେ ରହେ ଜଳେ ଯେ ସନେ ବକ ଚାହେଁ ଆଜି କରିବ ଜାଣ ଚୋରି ଦୂର କରାଅ ୟାକୁ ମାରି ଏମତେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ମିଳି ହସନ୍ତି ଦେଇ କର ତାଳି ଭୟେ କରାନ୍ତି ତାକୁ ତ୍ରାସ କରନ୍ତି ହାସ ପରିହାସ ଏମତେ ସର୍ବବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ମନେ ଗୁଣି କେବେ ନୁହେଁ ମନେ ଦୁଃଖୀ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଲକ୍ଷୀ ଯେ ଅବା ଯେତେବେଳ ହୁଏ ଗୋରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସଏ ଅଦୃଷ୍ଟ ମାନି କହେ କଥା କେ ଅଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାତା ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣେ ସେ ମିତ୍ର ହରି ପରିମାଣେ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି ତାର କେ ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ ମାୟା ସଂସାରେ ଜ୍ଞାନ ହାରି ଜୀବକୁ ଜୀବ ହିଂସା କରି ସ୍ୱଭାବେ ଜୀବ ନିର୍ବିକାର ଦୋଷ ଓ ଦୋଷ ନାହିଁ ତାର କୋପଇ ଏକ ଅଙ୍ଗେ ଥାଇ ଅନ୍ୟର ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରହାରଇ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଚାରିଲେ ଲାଗଇ ନିଜ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ଯେବେ ବୋଲିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧନ ଗୁଣ ଦୋଷ ଏ ସତ୍ୟ ଅନୁମାନ ନୁହେଁ ଗ୍ରହ କି ମାରେ ଗ୍ରହ ଦେ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେତୁ କର୍ମ ବିଚାରି କଲେ ହୁଏ ଭ୍ରମ ଏ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାର ନିର୍ମଳ ନିତ୍ୟ ନିରାକାର ଯେବେ ବୋଲିବ ନ୍ୟାୟ ଅଛି କାଳେ ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲେଖି ଫଳଇ ଲେଖି ଯେ ଯା କାଳେ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ କିବା ବାଳେ ତେବେ ଆତ୍ମାର କିବା ଦୋଷ ସ୍ୱଭାବେ ଆତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେହ ବହି ଅନୁମାନେ ନ ଘଟଇ ସ୍ୱଭାବେ ଦେହ ଜଡ଼ମୟ ସ୍ଥକିତ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମା ପରମହଂସ ପକ୍ଷେ ଯେନେ ବସଇ ନାନା ବୃକ୍ଷେ ଏଣୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଚାର ନ ଘଟେ କିବା ନିଜ ପର ଏଣୁ ଅନିତ୍ୟ ଏ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧନ ଅହଙ୍କାର ଶତ୍ରୁ ବାନ୍ଧବ ନିଜ ପର ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହିଁ ମୋହର ଭୁଲଇ ମାୟା ଭ୍ରମ ଜଡ଼େ ଏଣୁ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼େ ଏତେ ବିଚାରି ବିପ୍ର ମନେ ଚିତ୍ତ ନିରୋଧୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ହରିଚରଣ କଲା ସାର ତେଜିଲା ମନୁ ଅହଙ୍କାର ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ମୋ ଚରଣେ ବୁଲେ ଅବନି ପର୍ଯ୍ୟଟନେ ମୋର ଚରଣାମ୍ବୁଜ ବିନେ କିଛି ନ ଜାଣେ ରାତ୍ର ଦିନେ ପିଟିଲା ଅଶେଷ ବନ୍ଧନ ମୋହର ପାଦେ ଦେଇ ମନ ଉଦ୍ଧବ ଏହା ମନେ କର ସର୍ବ ସଂଶୟ ପରିହର ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ମୋର ପାଦେ ସମର୍ପି ରହ ତୁ ଆନନ୍ଦେ ଏ ଭିକ୍ଷୁ ଗୀତା ଇତିହାସେ ତୋ ଆଗେ କହିଲୁ ବିଶ୍ୱାସେ ଏ ପୁଣ୍ୟମୟ ଦିନେ ଦିନେ ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ ପଠନେ ଅଶେଷ ଦୋଷ ପରିହରେ ନ ବୁଡ଼େ ଭବ ପଙ୍କ ଘରେ ଏ ହରଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଆସ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରାସ
कहि दास जगन्नाथ श्री एकादशे भागवतम उद्धवे कहे नारायण सुजने सावधाने शुणम परम भागवत वाणी सुख श्रीमुखे जाव खाणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितं वयासिक्याम् एकादश स्कंदे भिक्षु गीता कथने नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।